नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। माँ बाट मंगलांकर वार्षिक यज्ञ उत्सव महासमारोह अनुष्ठित। बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक गोपालपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत गोपालपुर ग्राम रे माँ बाट मंगलांकर वार्षिक यज्ञ उत्सव महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। एठिकार परंपरा अनुजाई कहीं केते आवाहमान कालरू प्रत्येक वर्ष पवित्र प्रथमाष्टमी रे माँ पीठरे वार्षिक यज्ञ होई आसुअछि। स्थानीय अंचल रे माँ महिमा अपार। जी जेते विपदरे पड़िले भी स्मरण मात्र के माँ ताकू सहाय होइथांती। चलित वर्ष वार्षिक उत्सव रे विशिष्ट पंडित मानक द्वारा नीतिक्रांति अनुजाई माँकर उपचार पूजा, चंडी पाठ व घृत यज्ञ एवं अन्न यज्ञ आदि कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। कैलाश चंद्र मिश्र, ग्राम गोपालपुर। बापा कृतिवास मिश्र थिले प्रथम पूजक। वर्तमान मो माँ सेवक हिसाब से पूजा करुछि। मो भाई ईश्वर मिश्र मध्य पूजारे द्वितीय पूजारे व्यस्त अच्छा। 1365 साल पूर्व माँ यो आमर रास्ता कड़े बरगछ अच्छी से ग्रामांचल थिला। गाँव लोक मैंने छुआ मैंने सब आसिकी गाई चराउथिले एवं खेलुथिले। माने से समय रे से माने गोटे पत्थर को आनिकी रखिकी प्रथम पूजा आरंभ कले। से थिले कृतिवास मिश्र, लक्ष्मीधर मिश्र एवं विश्वनाथ मिश्र थे जड़े 12 तांको ना होची मनुआ जेना। एवं आम गाँव जो 2-3 जन थिले अभशिहल एवं ये शिहल सब थिले। से माने गाई जगो जगू जे पूजा आरंभ कले, पूजा खेल खेलिले। पूजा खेल खेलिकी प्रथम आनिकी गोटे पत्थर रखिले, रखी गोटे सिंदूर मारिले एवं टीना बजेले। बजेकी विभिन्न बण फूल आनिकी पूजा कले। पूजा कला पर हठात दिने जे लक्ष्मीधर मिश्र जी थिले से पिलाटी कौन कला गोटे दासी विश्राम है। विश्राम होगी पाख जंगल, एटा जंगल थिला। से जंगल भीतर पशिकी एक मूर्ति को से उद्धार कले एवं सेठू से कहले मु होची मो बाट मंगला। ये पिला मानकर भक्ति रे मु संतुष्ट है कि आविर्भाव होइछि। तेणु मते मते एठी पूजा कले आपण जी पूजा करिवो सी सिंदूर टिके दबो, भक्ति भली पुष्प टिके दबो, मु ताको आशीर्वाद प्रदान करिवि। एवं एभली भाव रे से गाँ लोक माने सब जानिले। जानला परे सब मानसिक कले। मानसिक कला परे तांको सब मनस्कामना पूर्ण होला। आउ जते बेले हमर पाइकस्ता ग्रामर जगन्नाथ सेठी जणे थिले, तांकर पेट बिंधा भलिया गोटे रोग थिला। से माँ के पाखरे आशीर्वाद माने ये कले कला परे से तांकर रोग भल हेगला। से एक छोट मंदिर या पूर्व जो मंदिर थिला से मंदिर रास्ता पाखरे से मंदिर से तैयार करथिले। एवं आमर चित्तरंजन मिश्र एवं मनोरंजन मिश्र बापा थिले थे अमीन थिले। से तांकर जते गुनिया हजिगला मापू बापू से माँ के पाखरे जे अली कले। कला पर तांकर मते से गुनिया बिलरे पाइले एवं तापर से प्रथमाष्टमी दिन जे पूजा आरंभ करथिले। एवं सेही दिन पाखरु कृतिवास मिश्र एवं अन्य ग्रामवासी मैंने मिसिकी से पूजा अल्प अल्प करुथिले। एबे तापरे जे आमर ग्रामवासी मैंने मिसिकी भक्त मैंने मिसिकी अंचल बहुत लोक साहाय्य ये पूजा आगे चली, यज्ञ आगे चली। एवं जो अन्न यज्ञ, घृत यज्ञ, नाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ भितर ये माँ पूजा चली। माँ जुग जुग धरिकी समस्त को आशीर्वाद प्रदान कर चलती। जय माँ मंगला। मु ये ग्रामर ग्रामवासी, मोर एठी 58 वर्ष है मु ये पूजा रे अंशग्रहण कर आसुची। ये माँ आमर सब किसी साहाय्य सहयोग कर आसुचंती। ये माँ बिना आमे बंची पारिबुनी। प्रत्येक पदक्षेप प्रत्येक कथार माँ आमको साहा होती। माँ का उन्नति कामना करवा आम ग्रामवासी मानकर मुख्य कर्म। तांकर महिमा हूँ सी तो प्रत्यक्ष देवी। तांकर महिमा वर्णना करवा आम पक्ष बहुत कम हो। से जहाँ को जहाँ कहते जी जहाँ मागिची ताकू से मन इच्छा स्व इच्छा प्रदान कर महिमा मुआ कौन कहमी। जय माँ मंगला, जय माँ मंगला। ये गाँव मनीष जड़े अवसर प्राप्त शिक्षक मध्य एठी जो बाटमंगला पूजा ये प्रथमाष्टमी रे तांकर बड़ पूजा हुए। मु देखुची मो जन्म पाखरु मोर ज्ञान हला पाखरु हेतु हला पाखरु मु देखि आसुची ये माँ ये पूजा विधि चली। सेतबेले एते आडंबर रे चालू नथिला। यार जो प्रथम पूजक थे कृतिवास मिश्र
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କୈଳାସ ମିଶ୍ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା କୃତିବାସ ମିଶ୍ର ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଙ୍କର ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆଡମ୍ବର ସେ ଗାଁର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ମାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଡମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖିଛୁ ଗାଁ ଦେବତୀ ଗାଁ ଭଗବତୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବାଟମଙ୍ଗଳାକୁ ବୁଝାଏ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଏ ଗାଁର ପିଲାଟେ ବିଦେଶକୁ ଯାଏ, ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଇଯାଏ, ହେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମୋତେ ତୁ ସାହା ହେଇଥିବୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ପରିବାର ପାଖରୁ ଏ ଗାଁର ଗୁରୁଜନ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି କାହାର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ବଧୂଟିଏ ଆସେ, ଏ ଗାଁର ବଧୂ ବେଶ ସାଜି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ବଧୂଟିଏ ଆସୁଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଟକିଯାଏ, ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏଇଠି ପ୍ରଣାମଟେ କରି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଶବ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଟମଙ୍ଗଳା ନା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଠିକି ଆସି ବୁଲି ଯାଇକିରି ସେ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଦାସୀ ହବା ବିଶ୍ରାମ ହବା, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦାସୀ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତ ଦେଖୁଛି 85-86 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 87 ବର୍ଷରେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଥରି ଉଠିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କମ୍ପନ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଧରି ଏଇ ବାଟ ପାଖକୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସତେ ଯେମିତି ସିଂହର ବଳ ଆସିଯାଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ମା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ବୋଧହୁଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଛୁ, ଏ ଗାଁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଟମଙ୍ଗଳାର ନାମ ସାର୍ଥକ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ବାଟରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ମନ୍ଦିର ନୂଆ କଳେବର ହେଇଛି, ଠିକ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ବୋଧେ ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଏ ଗାଁର ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।